जय श्रीराम दर्शक बंधु शुक्रवार 17 तारीख दिन पड़ुची रुक्मिणी अमावास्या जहाँकि एक विराट संजोग बनुअछि माने बुझिबा कथाटुकु आपण पड़िबो माने वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि तत्सहित रेवती मीनर गोटे संजोग पड़ुछि। एही दिन आपण दीप जालिला बेले दीप तले रखि दियंतु गोटे जिनिस। प्रिय दर्शक बंधु मोर एही चैनल माध्यम रे मु आपनकु बताइथिबा पूर्ववर्ती जो वीडियो मानंकरे जो माने करिचंती तो भल कथा किंतु जो माने करि नाहंती सेमानंक निमित्त एहा एक महासंजोग। जदि आपण एही दिन माने एही रुक्मिणी अमावास्या पुनी रेवती मीनर संजोग एही दिन आपण करि नेउछंती आपणकर शत्रु तिल तिल कांदिबो माने आपणकर अधर्म रे थिबा शत्रुर निश्चिंत रूप रे विनाश हेबो। फिर भी दर्शक बंधु मु आपणको कहि रखुची जदि आपण एही महा उपाय महागुप्त उपायटी को आपण केबे भी करि नाहंती तो आपण माने एही अमावास्या तिथि जाकी रेवती मीनर संजोग एही दिन पडुअछि आपण माने एही दिनटी को आदौ भी हाथ छडा करंतु नाही। तत्सहित पुणी गोटे आउटे कथा एही अमावास्या तिथि जाकी अत्यंत शुभ आउ एही अमावास्या तिथि रे अनेक गुड़िए ऊर्जामान एही मर्त्यमंडल रे चिरवास रही थांती। आउ जदि खास रूप रे एही दिन आपण एही उपाय भूल भी मध्य करि नेउछंती तेबे आपणकर शत्रु तिल तिल कांदिबा सुनिश्चित। आउ विशेष करी एही दिन आपणक निमित्त आसुछि एक सुवर्ण सुजोग। आउ खास सेति पई तो प्रिय दर्शक बंधु आपण माने एही दिनटी को आदौ भी हाथ छडा करंतु नहीं। प्रिय दर्शक बंधु विगत मसीहा माने 2025 मसीहा रे जहा आपणक सहित घटनातीत मान घटी जाइछि से गुडी को आपण ईश्वरीय बराद भाबी संपूर्ण रूप रे भूली जानतु। किंतु वर्तमान 2026 मसीहा माने महाविश्व पणा संक्रांति ठारू प्रारंभ होई साइलाणी। ओडिया नववर्ष हिसाब रे 2026 मसीहार प्रारंभ आसंता काली ठारू प्रारंभ होई साइलाणी। तो दर्शक बंधु आपण माने एही दिन ठारू नुआ करी बंचिबा प्रारंभ करंतु। जहा भी किछि पूर्वगत मसीहा रे होईछि तो होईछि किंतु वर्तमान ठू आपण नुआ करी बंचिबा नितांत आवश्यक। तो दर्शक बंधु आपण माने निश्चिंत रूप रे अत्यंत दुखित होई एही भिडियोटी को निश्चिंत देखिबा को आसीचंती। तो आपणकर शुभचिंतक हिसाब रे मु आपणको गोटिए कथा ही दउची जदि आपण माने अत्यंत शत्रुर अत्यंत दुख कष्ट जंत्रणा द्वारा पीड़ित होई अछंती तो आपण माने एही दीपर महा उपायटी को आपण आदौ भी करबा को भूलंतु नाही। विशेष रूप रे एही रुक्मिणी अमावास्यार रेवती मीन संजोग आपणक पई आनी देबो एक अत्यंत शुभ फल। प्रिय दर्शक बंधु मु एही महागुप्त उपायटी को एही वीडियो माध्यम रे तो निश्चिंत बताइबी किंतु ता पूर्व मु आपणको कहि रखुची जदि आपण माने वीडियोटी को देखिबा पई आसीचंती तो प्रारंभ रु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। जदि प्रारंभ रु शेष पर्यंत आपण देखुनांती तेबे निश्चिंत रूप रे अधा अधूरा ज्ञान सर्वदा विनाशर कारण होई थाए। तत्सहित मु एही दीप माने महादीपर जो महागुप्त उपाय कहिबी तत्सहित किछि रूल्स आ रेगुलेशन मध्य कहिबी जाको कि आपण पालन करिबा एक नंबर विधेय अटे। एवं द्वितीय नंबर कथाटी हेउची एही महा उपाय आपण कोठी करिवे केमिति करिवे एवं केउ परी स्थिति रे करिवे ताहाकु मध्य मु आपनकु ए वीडियो माध्यम रे बतेइबी। तो आपण माने प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चिंत रूप रे जानि परिबे प्रकृत रे एही गुप्त उपायर महिमाटी कोन। आ हां ता पूर्व मु आपण माननकु कहि रखुछि जदि आपण माने चैनल ले नुवा करी अछंती तो आपण माने चैनल टिकु माने एही सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टिकु सब्सक्राइब करि नियंतु आ पाखे थिबा बेल आइकन टिकु ऑन करि नियंतु वीडियो टिकु गोटे लाइक करि दियंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम अवश्य लिखंतु। देखंतु दर्शक बंधु एही शत्रु पीड़ित जो आपण अछंती आपण माने अत्यंत चिंताग्रस्त रहुचंती जदि आपण चिंता करिवे डिप्रेशन ने एमती पड़िबे तो आपणकर ही क्षति हेबो। आपणकर ब्लड प्रेशर बाहरिबो नानाविध जंत्रणा दे आपण गति करिवे किंतु मने रखि थांतु जदि आपण ए सब को इग्नोर करिवे तेबे आपण एक सुस्थ सबल जीवन निश्चिंत रूप रे आपण रखि परिबे एवं बंचिबा सिखि परिबे। तो खास सेहि पई तो दर्शक बंधु मु आपणको गोटे कथा कहूची आपण एमिति किछि कार्य करंतु जद्वारा कि आपण धर्म पक्ष रे रही अधर्मर विनाश करि परिबे। आपणको का पाखकु जिबाकु पड़िबो नाही कोनोसी सिद्ध व्यक्ति पाखकु जिबाकु पड़िबो नाही एहा आपणको गृह रे रही आपण स्वयं
ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ। ନା କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଉ, ନା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧର୍ମର ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ବି ଅନ୍ୟାୟମାନ କରିଛି, ତାର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ଏହି ମହାଦୀପର ଉପାୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିନ୍ତାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଏହା ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବ। ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଏହି ମହାଦୀପର ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ରେବତୀ ମୀନ ସଂଯୋଗ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ନେଇକରି ଆସିଅଛି, ଯାହାକୁ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ 110% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା କଥା ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକି ରେବତୀ ମୀନର ସଂଯୋଗ ମାନେ 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡୁଅଛି, ଯଦି ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ଦିନ ମାନେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଉ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ, ତା ପରେ ପରେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ରହିବ, ଆଉ ଆମ ସହିତ କଣ ଘଟଣାଚିତ ମାନ ଘଟିତ ହେବ, ଆମକୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମହା ଉପାୟ କରିନେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସମସ୍ୟା ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତମାମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଗୋଟେ ଦୀପ କଣ କରେ, ଆଲୋକିତ କରେ। ଗୋଟେ ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ରଶ୍ମି ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓಂ ଭୋଦୀପ ଦେବ ରୂପସ୍ତ୍ୱଂ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ହବିଘ୍ନ କୃତ ଯାବତ କର୍ମଂ ସମାପ୍ତି ସ୍ୟା ତାବତଂ ସୁସ୍ଥିରୋର୍ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତ ଗୋଟେ ଦୀପର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ କରିକି ଆଣିବି, ତାର ପ୍ରକୃତ ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା କଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାନାବିଧ ଯୋଉଟା କି ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ହଉ, ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ପ୍ରଥା ଆମର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିହିତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦନ। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପ ହଉଛି ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ, ସେଇଠାରେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ହିଁ ସେହି ଦେବାଦେବୀ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ। ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦନ, ଜନାର୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଦୀପର ମହା ଉପାୟଟିକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରେବତୀ ମୀନର ସଂଯୋଗ ଯାହାକି ପଡୁଛି 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟେ କରିନିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ତମାମ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଧର୍ମରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର
कष्ट जंत्रणा द्वारा पीड़ित होउछंती वर्तमान माने आपणक शत्रु द्वारा तेबे आपण निर्भयर सहित आपण एही उपायटी को करि नियंतु देखिबे दर्शक बंधु आपणक जीवन रे चार चांद लागि जिवो आ विशेष रूप रे खाली शत्रुता नुहे मु आपणक आउथाय मध्य कहि रखुची आपणक विशेष रूप रे अन्यान्य शुभफल मध्य प्राप्ति हेबो जदि आपण एही उपायटी को करि नेउछंती आउटे दर्शक बंधु गोटे अप्रिय सत्य कथाटी कहउछि ए अप्रिय सत्य कथाटी कोन माने देखंतु ए भिडियोटी समस्तଙ୍କ पाखକୁ ଯିବ जे धर्म रे अछंती सेमानଙ୍କ पाखକୁ ଯିବ आ जे अधर्म रे मध्य अछंती सेमानଙ୍କ पाखକୁ तो निश्चित रूप रे ଯିବ किंतु मु आपण माननको कहि रखुची उभय पक्ष रे मु आपनको कहि रखुची जेउ माने धर्म पक्ष रे अछंती न्याय रे अछंती नीति रे अछंती शास्त्रानुसार आचरण विचार मान सेमानଙ୍କର रही अछि सेमाने एही उपायटी को अवश्य करंतु किंतु जेउ माने अन्याय अनीति अधर्मर रास्ता बा अधर्मर मार्ग रे सेमाने अडिक अछंती सेमाने आदौ भी ए भूल लेबी एही उपायटी को हाथ मारंतु नहीं काहे कि ना एही उपायटी हेउची एक महासिद्ध कारीगरी उपायटी काहे कि ना एही उपाय साबर मंत्र रो उपाय जाकी आपण एही उपाय करिनेबा क्षणी गोटे कथा कोन कि साबर मंत्र थाए एवं यह हेउची कारीगरी उपाय जाकी सिद्धपंथी कारीगर आसी अछि तेबे आपण माने एही रेवती मीन संजोग माने अमावास्या जाकी रुक्मिणी अमावास्या एही दिन आपण करि नेउछंती एही दीपर महा उपाय आपण 100% तो सक्सेस पाइबे किंतु अधर्म रे रही कि जदि आपण करूचंती एहा आपण को आनी देबो एक विनाशर कारण आ खास सेति पई तो प्रिय दर्शक बंधु जो माने धर्म रे अछंती न्याय रे अछंती नीति रे अछंती से माने ही केवल एही उपायटी को करंतु आ भूल ले भी अधर्मी लोक याकू देखिबा को भी मध्य आसंतु नहीं हाथ मारिबा तो दूरर कथा देखिबा को मध्य आसंतु नहीं आउठे कथा मो प्रिय दर्शक बंधु आपण माननकु कहि रखुची जदि केवल उपायटी को आपण जानि रखिया पई आपण वीडियोटी को स्किप करि करि चलचंती तो वृथाटारे आपण मरुभूमि रे जल को जेमति खोज माने गोटे तृषार्त व्यक्ति जेमति खोजे ठीक आपण सेमति उपायटी को देखिबा पई जाउचंती प्रथम कथा मु जण माने गोटे जॉब टी आपण खोजिबा को जिबे निश्चित रूप रे आपण तार बैकग्राउंड विषय रे निश्चित जानिया पई चेष्टित रहिबे अवश्य जे मते से जॉब रे सैलरी केते मिलिबो मते मेस सेठी मिली पारिबो कि नाही सेठी हमर कैंटीन व्यवस्था अछि कि नाही विभिन्न प्रकार लाभ को आपण देखि साइला परे जाय कि आपण सेही जॉब टी को करिवे तो ये उपाय टी भी मध्य ठीक सेमिति आपण जदि रूल्स आ रेगुलेशन को आपण फॉलो करू नांती खाली उपायटी को आपण देखिबा पई जाउछंती तो निश्चित रूप रे एहा मरुभूमि रे जल माने मरुभूमि रे जल खोजिबा परिका एटा गोटे आपणक निमित्त एक सिद्ध चाक्षुष प्रमाण हेबो आ खा सेति पई दर्शक बंधु म आपणको कहि रखुची आपण प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु शेष पर्यंत देखिले उपायटी को जानि परिबे प्रथम कथा आपण जानि रखंतु शत्रु ए शत्रु प्रकृति रे केते प्रकार अछंती शत्रु मने रखितांतु एमितिरे तो शत्रु बहुत अछंती किंतु आउ गोटे शत्रु होचंती गुप्त शत्रु जाहाकू आपण जानि नांती के विषय रे आपण अवगत ही नांती एही गुप्त शत्रु विषय रे आपण मध्य जानिले प्रकृत रे जानि परिबे गुप्त शत्रु आपणक जीवन रे अछंती कि नाही ए गुप्त शत्रु होचंती अत्यंत मारात्मक माने आपणकर सम्मुख भाग रे आपणकर उच्च टेक रखी कथावार्ता से माने करिवे किंतु तत्परे आपण माने सेठारु चाली आसिला परे आपणक विरुद्ध रे अन्य का आगरे आपणकर जो अत्यंत संपर्क व्यक्ति आगरे एमाने उच्चटेक जो रखी कथावार्ता करिथिबे से माने आपणकर असम्मान जनित कथा सेही व्यक्ति आगरे कहिबे या होचंती अत्यंत मारात्मक माने छोट जो विषधर साप सब नांती से विषधर साप सहित एमानंको शास्त्र ए गुप्त शत्रु मानंको कहिचंती विषधर साप माने आपण एही गुप्त शत्रु मानंको आदौ भी हल्कारे नियंतु नाही शत्रु भितरे शत्रु गुप्त शत्रु यह अत्यंत मारात्मक तो प्रिय दर्शक बंधु एही उपायटी को करिनेबा क्षणी से गुप्त शत्रु हुंतु किंबा जे कोनोसी प्रकार शत्रु आपण जदि से मानंको जानिचंती किंबा जानि नांती अजाणत रे अछंती समस्ते एही उपाय कबळरु केबे भी बंची पारिबे नाही तो मने रखि जानतु म आपणको कहूची एही उपायटी को करिबा पूर्वरु आपण मानंको आवश्यकता हेबो एक नितांत निर्जन रूम टी जो रूम की काहंकर आतजात हेउ नथिबो एवं सेही रूम टी गोबर गंगा जल टिके पड़ी जल रे पड़ी पोछापोछि हेइथिबो पवित्र स्थान होइथिबो गोटिए रेड कलर आसन आनंतु किबा जे कोनोसी प्रकार आसन जदि अछि आपणक पाखरे
ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତ ସେଇଟା ଭଲ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି କଲର ଆସନଟି ଆଣନ୍ତୁ, ଯଦି ରେଡ୍ କଲର ଆସନ ହେଇଥିବ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସାଧା କାଗଜରେ କି ଦୁଇଟି ନାମ ଲେଖି ହବ, ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁର ନାମ କେବଳ ଲେଖି ହବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ମାନେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଖଣ୍ଡନୀୟ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟିଆ କାଗଜ ଟୁକୁଡାଟି ଆଣନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଲେଖି ହବ, ଯେତେ ଛୋଟିଆ ହବ ସେତେ ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ରେଡ କଲର ପେନ୍ ଟି ଆଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ସେଇ ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଘରେ କି ଆପଣ ବସି ଏକାନ୍ତରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ରେବତୀ ମୀନ ସଂଯୋଗ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର ରୁମ୍ ଟିକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଚୟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏକ ଆସନ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ସେଇ କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଅଛି ତେବେ ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଶତ୍ରୁର ନାମ କେବଳ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଆଉ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖିଲେ କଣ ହେବ, ଏହା ଖଣ୍ଡନୀୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଦୌ ମନେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତମାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ କାଗଜରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିକି ତାକୁ ଏତେ ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ଫୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେଇ ଦୀପ ତଳେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଦୀପ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦୀପ ତଳେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, କିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତ କିଏ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପ ରୂପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତମାମ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉମାନେ କି ଅଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାନେ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ହସିବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଲେଣି। ଆଉ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 1 ମିନିଟ ପରେ ଆପଣ ସେଇ କାଗଜଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ, ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିନ ଯଦି ଦୀପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ବେଳା କରିଛନ୍ତି ତ ଜଳିଯିବ, ଯଦି ରାତ୍ରିରେ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଦେବଂଶୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେହି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜଳିଥିବା ପାଉଁଶ ଦୀପ ଯାହା ବି ସରଞ୍ଜାମ ସେଇଠି ରହିଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଦୀପର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମାନେ ଖାଲି ଦୀପଟିଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାର ଏତିକିକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି କୌଣସି ଦେବଂଶୀୟ ବୃକ୍ଷ ପଳାଶ, ନିମ୍ବ, ବରଗଛ, ଆମର ଅଡମ୍ବରୁ ଏମିତିକା ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ଚେର ପାଖରେ କଣ କରନ୍ତୁ, ମୂଳରେ କଣ କରନ୍ତୁ, ମାଟି ଟିକେ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୋଳିଦେଲା ପରେ ଉକ୍ତ ଯୋଉ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଆପଣ ସେଠାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମାଟି ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକମୁଖ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକମୁଖ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 21 ରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ତିଳ ତିଳ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ସେ କରୁଅଛି ତାର 110% ସେହି ଶକ୍ତି ତାରି ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିନେବାର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିନେବାଟା ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।